kosiba ezalaka gumu ifo koyeba kosiba nani alekaka moninga na ntango ya kosiba ntango bana balose ntango balance ntango okena osalike papa oganga so tiki nzambe likolo na maangelo azodondwa na se eza na onka kosiba ikatilinga so ekuti na kata libulu fosala pona fosala mouvement ekuti bimi bate bile balo bate likata munene sala bien likata muki sala bien monde makata wana eza na ngo important mais je laisse comme ça muninga ba jeter za la pe sika bina so papa pino zui mère au faire sentir que o mwambali o dobe pena ndenge mo libomo sentir na ke asenga bando yo pe mama so il peut particulier ka minutes o matele likolo mama oniongiye ina fi mususu ba cheli kula mbala okuka osala msalati ozamosa ndeni pakoto kotelo pena na ndenga se ogunza omwandambo donc okay yazo bita person ningisa okay na onkabwe do yibe so sala musala yo po sa musala makambu shene bosela ke yango yoye sokolingi yoye ba information ya monde ba sportif na ba joueur na ba musicien na ba comédien tous s'abonner na Olga Mbambi TV mbotu na balandu ya émission na biso les princesse et les tracas donc ça là toujours bien ya ko même la bino ba conseil ya ko conseiller bino ya ba sala ba impulse na ba vie na bino na ba foyer na bino na ba fiançailles na bino na ba ki copinage na bino na ba ki kangonnage na bino donc nyonso obino bo proposer ka donc ça là bien ko ba sala bino impulse abi lelo na ile sujet moko très capital na ba maman ba papa ba linga siji ba makasi sije koyeba kosibana nani alekaka moninga na ntango ya kosiba eloba nango ata ibrator mpia na ye na ye nani mokolo oyo na ntango wana nakoma mokolo nakoma aleki to lisolo koyeba kosiba ezalaka eloko moko très important po neti na epa na nga princesse aigle noir elle bobi la dawa maman bobi la dawa la procès donc na mona soutelo le ki kosiba après kosiba na mona kelo mususte de so tiki nzambe likolo na maangelo azodondwa na se za na onka kosiba na so imagine to fimo bolinga kosiba makasi olinga buko ba sensation nzoto makasi olinga ba chauffer makasi okuta so na tonton mowe ayibini matière kosiba na bilo muso pesa ko kanda mo binako olongoli pena bilamba avec appétit vous savez pena caresse avec appétit et comme na RK soka ekota obu soka ça la travail et puis on dit soka e bougiti soka quand que c'est comme on dirait ngara famine on dirait embouteillage ni katilinga so ekuti na kata libulu fosala pona fosala sala mouvement ekuti bimi ena bakata msusu ekuti regarder mama botao obinzambe oni donc il faut likata pene kuta yo likolotonga ekuti bongo ba pe ko samsala bate bile balo bate likata munene sala bien likata muki sala bien monde makata wana eza na ngo important les deux makata c'est très important les katambuke les katamnene par exemple on va comprendre na biso ça comme bah moi je peux dire par exemple concombre mnene tala degra les kata ya mukipe mususu ya mo okoza les katamnene bo okoza les katambuke bo les likolo na ngondi eloko eliki yango faut ba osabu faut ba ko travailler mon so beaucoup na terre mon mbetu za la terrain oyo roya eya oyo kufa kufi oyo otikala tikali mbeto za la sikosa sa muninga ba jeter za la pe sika bina so papa pino zui mère au faire sentir que o mwambali o dobe pena ndenge mo libomo sentir na ke asenga bando se na epina ko mo pupulango po donc oza combat cage ba yokela muninga mawate yo pe mama so il peut particulier ka minutes o matele likolo mama oniongiye ina fi mususu ba cheli kula mbala okuka osala msalati ozamosa ndeni suba okasita mo se mo na likolo na se e mona na 8 ans zo balola papa mais to yiba na rande likolo tongo zo bina kamula ko lekata chala mona yemo mo luba
ozo ningisa loketo ozo kumatasa yango poso bokeka likata ozani ozo yokisa ye yango po yebitanga ozo na couloir na ye akosibwa en désordre kosiba ezalaka gumu il faut koyeba kosiba epesa na baposition mosusu akosibila mo mpena so basibi na position wana dosanti mina ke epena tinaka ta motema ekoti efandi ekangi coin ti coin principal na olika bodondwaka wana yango il faut yeba baposition siningi na osiba papa faut yeba kosiba mwasi nao faut yeba ke position oyo so na zwi mère aoganga surtout baposition balukuta mpata so zwi maman so na pression so mon bien que maman papa zwi na pression de ta pata et simbote c'est papa na pression malonga te faut saler moi koko et so ngi en forme pour position le ta pata maman ko papa simelo donc pression les qui que bamba na ta kuna pour ahoyi avec pression aussi ben les alants toi yo que la mninga maote bibi to ki attendez bo yo ratolela bon bibi malembe chourer donc eza sentiment yo continuer kokata te ngata na olila nga boko kokata lote boso kato pesinga so kanda continuer penza ko siba lelisa nga pena sa dipna ke te le lo penza ba dobinga et ça la bien so bo sisi ko do sa ke te ba ote ko dobinga ce que moi ke lo mo boye boto doba ne boto ki ebele o sentir le côté ça ka méchant o remonter la balondre le mususu papa linga to sibi mama na suka na wa isota merci et ça la moi bien moi pour d'encouragement c'est-à-dire que au sali musalango bien maman peut so ko la papa linga papa a parler en langue ko linga ka ti ndi balelisa ka yo non oh ça y est li pati le tongo ila le lo bi fo ila la yayi comment c'est possible yo ka de bana no ko siba na yo ka balelisa ka yo so mateli mobile o lelisa no yete comment c'est possible il peut faut lelisa ye il peut faut lelisa ye so mateli il peut faut lelisa faut pesa makambo azwa makambo likola makambo ba facilité so mateli no mobile so mateli mobile za ba accessibilité basi musumula abateli mobile depuis nganja maki kwana te so bateli mobile faut sala pena musala faut l'expliquer que o za likolo wana na sala openza bilokamba suka faut sentir ya basi musu na osunga ne bandingo nga basi ya basi musu mateli mobile awayi bata obandila wapi asukila wapi muna muta mateli muninga depuis asuka ekabo mama to suki bongo osani osewa depuis bandeka akita aumata kokita ko mata c'est bon et ça la moi bien payé mais eluki liki ko bina kamna ngezate tongo mateli papa un peu balimba la mère mata mère pesa makambo ito zaina siba pesa makambo ito ngo mateli ko fozwa o pesa makambo tongo matela papa est facile tongo ye pesa le moins espace o kitele moi ndambo tongo bandelaye tongo bana ko balosi tongo bana balancer tongo kena osali ke papa oganga tongo bana binile moi kamona ngwana tongo oningana okota oebimo okoto obimo osala ngo avec tendresse tongo okena ngo penza omata nango okita et bala onto DJ nanga na omata ngoma no tongo omata ngoma sondenga mati na kiti osandi bila ke yo mosalo sentiment ogangi mwandambo so ya basi mususu dibu matele mwambala to dibu komeka ono usani oselo te lo keto ndefo sa musala lo keto ndefo ninga papa sa te ba minenga kalmna ba binenga brada sa ba mongo fondé kutu bien mon vieux fondé mon chalet à pensa bon fo ninga sa lo keto on ninga lo keto plus que ba mongo plus que ba soa il plus que ba luba ninga spina lo keto papa betongo zwa mama fo bumba yi meso ba aussi baba c'était muna aussi ba mosi to limite faut soyer pino zupina ozo pino zo benzi ogumbi tango ogumbi oyane ka otika ya okinde oya okinde oyuka oya yi na era aussi ba yokela mutu mawati ya komba kaj oya koya koyi o lekani ko si vous avez très important. C'est très important.
maman mosusu monki poso rolela poso maman na papa tout ça là on peut mingi na lembi yango ya facile bambetu na biso la lango seguro bambetu na biso la lango seguro ko ya pe okina onka opesi papa sima ta papa zo beta zo balusa kaika o balula eka bo matine mino ba la kata likola mbetu po ezatike papa abeta ndinga sima yo telemi no lokola soki lo ni na onte yo pe fo ningala donc oui, on peut te probiter. Et moi, ce monde que balou ça bouille, moi le qui se passe, ou comment peut ça on caille bouille. Et ok, n'est pas ok non. Et moi quitter les peines, et mon mati, et moi quitter mon mati. Vous savez que ok non harmonie, mais non mi balé. Au moins on peut si, et mon balou si, faut balou sa papa. Zate que ceux qui papa me taper sur, on peut se papa si maman yo bouger zate, on a déporté le mic. Moi bata nyonga, yo ne peut pas se casser matin. Yo be phone ngi sabi loko ngo kena ngope tangu ya zobeta yo poso ningana ya zobeta yo ningana ka ya zobeta ozo ningana ka kaka boy do sande ke ya yo ka sentiment gipo yo ka sentiment ya yo ka sentiment gipo zo ka sentiment e ki bina kulwa wala ba na cohésion nationale e bala na bina kumbla bala mapasa makata izela ngobion ndikola ambali ozo alikata muni. On a le katamuki, mais quand c'est un plus gratuit, comme grand frère, comme papa, comme Lolik. Faut y aller comme ça, il a les katana. Les katabasa, on peut faire le mouvement, la kataliboulou. Non, que t'es mal, le boulot, le rôle là, un affamento. Le rôle là, embouteillage, mon bon. Donc, les katé, kota, et côté, on va mettre les katé, côté, bimi. Katé, côté, on va mettre les okindi, les côtés, les autres, les katé, les petits, et boucher, bozungabou. Et bouger zongi kawo et bouger te wana te surtout mi bani musubo sata fort beaucoup ça ma kata na bino elle kata musubo pour ça kana e coach ko ka e bimi papa makata mketi kana on sote na mkilo Lucas solution a vino ba dorte ba comme belé ba dorte ba comme belé ba koluso gorwana ou comme son bien formé moi bien opération de coach mère rasipé. Et ma carte de roi ba 5 ans, mon co mais elle 4 mois 5 ans. So koto kaso ba ni kaso koseka. Et bimi. Ma carte bongo pena je suis décidé de toi papa na ozongi lo souté. Na pena so mon bala bongo. Premier jour na longolo bilamba. Na moni kama carte bongo. Ato benga na téléphone na oyena na souté. Ngali ngapna tongo swinga pena na centime na ete ba do binga. Te mo mbali wana ibo dobi. C'était le con ngo moi le katamo mke tikata biko za na mke oui bien sûr to boiti mais eyi bande ko sala musala mukina on penezo kota penezo balu ka penezo ka tournevis pinza et koti tombo longo o sentir que te ba sanga travail et continue le subo zongi o sentir que te ba travailler nga o sentir le katamo mke mais so simbi mère a se retrouver simbi mère ça était na la père te na la mbali nanga c'est ba makata mususu ne ba te ba mbeso ba loka ba ona ba kata mike et so ça la te le côté le kona on zo ba ça implicite to epi na papa bino ba kata mnene ko za kata mnene za assurance te o ko za bina le kata mnene boy o ibi no salela moto mais nzo kana le kata fo ba ko salela mo avantage le kata fo ba ko salela mo kata za eta mnene boy so que continue à faire les boulots, faut ça m'sana. Faut bien ekene, bien zo kota bien, na surtout nga nga bien kota bien tina mtema, na surtout te ba do binga. E continue à faire ta mtema. E continue bien vandi, so bien que ba do bi. Bongonde. Même ça fait kata bien e koti e bimi. Koti e bimi ba lu ke kune koti kuna e mate kiti. Oui, les kata ne bongo. Les kata faut ba ça travail. To keep na ngamba mama peso ne na auto like ça so mateli papa fo yo like ça et puis yo la na sena e yipa amoni sako oya ya pass bo mi bali ba yo kala biso mawate so boni to yo matili corona ye o yo kele mawa poani mo bali mso pina yo na sesa to ka nge pina na kingo yo so ka on pass ye so ka on like et puis likata e koza la mnene makasite e koza la mke makasite faut ça la normal. Et puis les katabu ça peut se voir aussi wana mosi mosa yo ka passe wana ko lengiza sute linga mosa yo ka sentiment que mosa yo ka passe ya mama katabu sutongo zo kuto zo ka pela douleur elengi na ngozo yo ka ngote
papa linga mama yo ka sentiment likata na yo te ayo ka nde pasi te ayo ka nde sentiment ya likata na yo poko siba na like ba faire nyonso na mokili okozala no milliardaire so siba te oza waya kosiba nde so te fe après nzambe likolo na se nango na mabele oza kosiba likolo nango nyonso eleki kosiba eleki ja par nzambe de papa so zui mama pour saler ba travaux mo so tuna ke oui bato basibani kotiki la mama espacité papa so zai bele kosibila mama ba lokota pata papa so zai bele c'est facile ba mama so balinga ba gumba ba maku okozala pi wana na papa wapela papa matiso likolo tabo oke nango pour so bezala bien papa koti na kati yo matiska lokolo bo zala ku zala sentiment makasi zala barbara makasi papa so zai bele so moni loketa pata likolo okoka te ko résultat sa ko telema okepi ko gunza mina ndinga buti okuta mipe opesi papa tango azobeta yozo ningisa onga azobeta yozo ningisaka eke bien obisa papa ba poso ba papa na mama kulala wana kokangana ka wana ezala na ope ya lisute erina na ngusute comment ba poso bili okuta pe na mbetu no aboya facile mbetu no aboya na kata chambre et permettre ko sa mama bili okuza pe oza na armoire abopi me na mbetu okika simplement tongo yela ngo papa kote le plan na ndenga se ogunza ngo mwandambo tongo ke yazo bita peso ningisa oke na onka boy do yibezo sala musala yibezo sala musala yazo sala musala yibezo sala musala izate ke muninga bato sala kuna yo reporter le maki depo nganza maki mwasa ministre ka oninga nate o pesaka za ba conseil te nyoso na saka bo pe bata ba implice na mabala na bino place bozo club ba bisengo na bino ba bilengi na bino ngamo ina zala ate na ya ka pona wana yo kusunga bino bandeko na basi ko bandeko na mibali sala bio sala para alingami ba conseil bo bengaka ba kete process conseil parce que na c'est bon et simbi wana so bakanga so ba makasi ya ko yile minu so makamba sika busa bonaka ebele na kata shwa na biso so bengo ka mate ya boye ba conseil ya boye moi ça boye bo mona ka mettre fois moi ça bonne par ailleurs donc on peut le betel kanga de so inga na leki na ba so mki donc elubi kanga o pesa na kwena ya leki ba tumsusu donc ngapi na par na leki bina mutu tuna kata plant ozala ndelo ozala ndenge nga leki to wana pina eso na mutu te ya ngajo kakanga elubi kakanga mutu musuji to conseil na libino ya mwana pour s'abonner bina ta chaîne na biso Olga Mbambi officiel TV ya ma patronne que j'aime beaucoup on a bina maman Moboti moi ça leki 4 Luanda na mbungu so boye on sa mokino na batuna yo onga lubi ya ngajo so esuyo ya olukanga na ko expliquer pourquoi na lubi bungu to tukutana bino na prochaine émission na prochain numéro to beta ma solo ba tutu ba linga process et na ba bonne na bino to côté Aniasika donc à la prochaine bisous bye parce que nous tu ba mbote nzamba bati la bino bye bye makambu chene bozelaki yango yoye sokolingi yoye ba formation ya monde ba sportif na ba joueur na ba musicien na ba comédien tous s'abonner na Olga Mbambi TV.